तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ए ब्लॉग तो आज गई आसो टेंगापानी भिडिओ चाई थाकिब सकलोए तो फ्रेंड्स एटो आमार नगाँव क्लक टावर तो फ्रेंड्स अलग मोटर ब्लॉगिंग चाई लग तो फ्रेंड्स आही आमी बरघाट बाईपास पाई गलो तो फ्रेंड्स आही आमी कटियातली आही पालोहि यार पर जस्ट अपनार 3-4 किलोमीटर होबो आरो आमी मेन जगह पाई जाम। तो फ्रेंड्स कटियातली बाईपासर परा अलप गई लेफ्ट साइडे 2-3 किलोमीटर जाब लागिब देन आपुनी टेंगापानी पाई जाब। मेन डेस्टिनेशन आई गलो जगह तो साक एतो आमार बैकपैक बहुत मजा बहुत दुनिया लागिছে जगह तो साक এতিয়া আমি ওপৰত গৈ আছো লাহে লাহে ওপৰত যাম কষ্ট লাগিছে বহুত তো ক'ত গৈ আছো একদম पूरा गरम साक ना किमान रद फ्रेंड्स आज जे ইয়াত আহিম কোনো প্ল্যান নাছিলে হয় না নহয় আমান ইমান গা গৰম লাগিছে মন গৈছে যে অলপ গা ধুই আহো তো ওচৰত গা ধুবলৈ আহিছিলো
গা চা ধুই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিছো আৰু টেঙাপানী আহিলে আপুনি গা ধুবলৈ না গৰম লাগিলে টেঙা পানী আহিব আৰু গা ধুব ঠাণ্ডা জাগা হয় মজা সঁচাই ঠাণ্ডা আছে মানে কি জেগাটো অলপ গৰম বাট আপোনাৰ পানী যিটো আছে বহুত ঠাণ্ডা আৰু লগত ঠাণ্ডা পানী লৈ আহিব ইয়াত ঠাণ্ডা পানী নাপায়তো ঠাণ্ডা পানী নাপাব নৰ্মেলো নাপাব এতিয়া ক'ত পাব এতিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোৱে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড বি হেপী কিপ লাফিং বা